ریشنل سوسائٹی آف پاکستان کی جانب سے اسجد بخاری کا آداب۔ دوستو، 9-10 سال پہلے جب فیس بک پہ حیدر شاہ صاحب نے ریشنل سوسائٹی کا آغاز کیا اور ایک گروپ تشکیل دیا، تو اس کے چند ہی مہینوں میں انہوں نے ایک اچھی ٹیم بنائی اور اس میں مجھے بھی شامل کیا۔ تو وہ زمانہ وہ تھا کہ فیس بک ابھی اتنی مشہور نہیں ہوئی تھی، کم از کم ہماری کمیونٹی میں اور پاکستان میں نئی نئی آ رہی تھی۔ تو اس پہ جو ہم نے گفتگو کی، بہت ہی سنجیدہ موضوعات پہ اور بڑے مہذب طریقے سے ہمارے ریشنل سوسائٹی آف پاکستان کے گروپ پہ گفتگو ہوتی تھی، جس سے بڑی انکریجمنٹ ملی کہ آپ ہر موضوع پہ ایک سنجیدہ طریقے سے گفتگو کر سکتے ہیں، اختلافات رکھتے ہوئے بھی۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فیس بک میں ایک عجیب کیفیت بن گئی، مچھلی بازار کی کیفیت۔ تو وہ زمانہ ایسا ہوا کہ ہر لوگوں نے اپنے بھی بہت سارے گروپس بنا لیے اور پولیٹیکل پارٹیز بھی آ گئیں اور گالم گلوچ ہر قسم کی سچویشن سامنے آ گئی۔ اس دوران ریشنل سوسائٹی جس کا ایک رسالہ بھی نکلتا تھا، ہماری ایکٹیویٹیز تھوڑی سی نیچے چلی گئیں اور کچھ بد زن سمجھ لیں یا اپنے روزگار میں مصروف ہو گئے اور اس طریقے سے گفتگو ہمارے گروپ پہ نہیں ہوتی۔ لیکن بہرحال گروپ قائم ہے اور اس پہ پوسٹیں بھی لگتی رہتی ہیں اور کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی کچھ موضوعات پہ گفتگو بھی ہوتی رہتی ہے۔ آج کل کووڈ-19 کا جو وبا عالمی طور پہ پھیلی ہوئی ہے، اس میں پھر ہمیں موقع ملا کہ ہم گھروں میں لاک ڈاؤن کی صورتحال میں گھروں میں قید ہیں، تو سوچنے کا ٹائم ہے، تو کیوں نہ ان کچھ سنجیدہ گفتگو دوبارہ کی جائے۔ کل میں نے حیدر شاہ صاحب سے فون پہ پرسنل گفتگو شروع کی، تو یہ موضوعات آ گئے، تو حیدر صاحب نے کہا کہ اسجد بھائی، یہ جو گفتگو ہو رہی ہے کیوں نہ اس کو عام کر دیا جائے گروپ میں، تاکہ اور لوگ بھی مستفید ہو سکیں۔ تو ابھی میں انتظار کر رہا ہوں حیدر شاہ صاحب کو آن لائن لیتے ہیں اور ان سے کووڈ-19 اور اس کے معاشرتی اور سیاسی اثرات دنیا پہ اور بالخصوص پاکستان پہ کیا ہیں اور پاکستان کے حالات اس وقت کیا ہیں، تو اس پہ گفتگو کریں گے۔ انتظار کریں، ابھی ہم حیدر شاہ صاحب کو آن لائن لیتے ہیں۔ شکریہ حیدر، بہت شکریہ ٹائم دینے کا اور مجھے یہ زوم کی ٹیکنالوجی بھی سکھانے کا۔ اسجد بھائی، اب کیا کریں؟ اب آپ نے کہا کہ یہ جو وبا آئی ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہم مجبور ہو گئے ہیں کہ کچھ نئے قسم کے طریقے آزمائیں، اور اب تو چونکہ میرا تعلق درس و تدریس سے ہے، تو اب ہم تو ساری یونیورسٹی کی جو ایجوکیشن ہے وہ اب آن لائن طریقوں سے کر رہے ہیں۔ تو یہ جو نت نئے طریقے ہیں ان کو اب ہم ایکسپلور بھی کر رہے ہیں، آزما بھی رہے ہیں۔ یہ شاید جو آگے کی دنیا ہے اس میں شاید یہ ایک نارم ٹھہر جائے۔ تو کافی اثرات ہیں، جن میں سے شاید ایک اثر یہ بھی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ آن لائن ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اچھا، آپ پہلے تو مجھے اوورآل اس سارے معاملے کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ وبا پھیلی اور اس کو دنیا کس طرح فیس کر رہی ہے اور کیا سچویشن ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب دیکھیں، ایک پہلو تو اس کا انٹرنیشنل ہے کہ دنیا کی سطح پہ اب جو ترقی یافتہ ممالک ہیں کچھ، انہوں نے بھی شروع میں اس کو سیریس نہیں لیا۔ اگر آپ ٹرمپ کی شروع کی تقریریں دیکھ لیں، ہمارے پرائم منسٹر بورس جانسن کی شروع کی اگر تقریریں دیکھیں، تو شاید ان کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ کتنی بڑی وبا ہے اور کتنا بڑا نقصان یہ وبا کرنے والی ہے۔ تو اس لیے یہاں اب بہت زیادہ اس کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن اتنا ہی پھر یہ اب اس کو ریئیکٹ کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ نقصان کو کم سے کم کیا جائے اور مستقبل کے لیے خود کو تیار کیا جائے۔ تو
ख्याल में इंटरनेशनल लेवल पे तो बहस हो रही है और अम, लोग जो मुतल्लिका हैं वो इसका जायज़ा लेके वो पॉलिसियाँ बना रहे हैं। हाँ, मैं अगर सारी गुफ्तगू को एक शेर में कहना चाहूँ तो वो अहमद फराज का कि बस्तियाँ चाँद सितारों पे बसाने वालों, रूए ज़मीं पे बुझते चले जाते हैं चिराग। तो वो जो चिराग हैं ज़मीन वाले, वो शायद दुनिया के जो बड़े लीडरान थे, इनकी नज़र से ओझल थे या इन्होंने उसकी तरफ जानबूझ के तवज्जो नहीं दी और ज़्यादा इनकी तवज्जो न्यूक्लियर वेपन्स और बाकी जो कैपिटलिज़्म की जो कुछ खूबियाँ भी हैं और कुछ उनकी जो नेगेटिविटीज़ हैं, शायद उसकी तरफ वो ज़्यादा मुतवज्जह रहे। तो शायद अब दुनिया की तवज्जो वापस जो माहौल की तरफ या दुनिया एज़ ए होल जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, उनकी तरफ शायद आ जाए। तो ये तो मेरे ख़्याल में इंटरनेशनल लेवल पे इसका असर हम देख सकते हैं। लेकिन जब भाई हमें ज़्यादा फ़िक्रमंद पाकिस्तान के हवाले से इस वक़्त एक मिनट, होना चाहिए पाकिस्तान जाने से पहले क्योंकि मैं यहीं एक आपको तो थोड़ा-सा रोकूँगा। जी, जी। ज़रूर, ज़रूर। कता कलामी जी, की जी। माफ़ी कि अब मैं ये समझाऊँ कि आप ये कह रहे हैं कि बहैसियत मजमूई इंसानी सिविलाइज़ेशन जो है, हमने लड़ाई झगड़े, वार और एक दूसरे के वसाइल पे कब्ज़ा या अपनी बात मनवाने के लिए जो भी वजह हो जंगों की, उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो दी है। वार मशीन पे हमने ज़्यादा अपने वसाइल और अपना ज़हन खर्च किया है और जो असल चैलेंजेस हैं इंसानियत को, एक छोटा-सा वायरस भी हमें मजबूर कर देता है कि हम घर में घुस के बैठ जाएं कि जी। बाहर ना निकल सके, हम जिंदगी नहीं गुजार सकते। तो उसकी तरफ पूरी तरह रिसर्च नहीं की गई, पूरी तरह तवज्जो नहीं की, पूरी तरह वसाइल नहीं लगाए। ये मैं सही समझा हूँ आपकी बात? हुँ। जी, बिल्कुल, बल्कि मैं इससे अगर थोड़ा कनेक्टेड बात हम ग्लोबलाइज़ेशन एक सब्जेक्ट जो कि इकोनॉमिक्स के हवाले से भी, सोशियोलॉजी के हवाले से, पॉलिटिक्स के हवाले से भी हम अक्सर उसका ज़िक्र करते हैं। ग्लोबलाइज़ेशन की जितनी भी डेफिनिशंस हैं, उनमें एक चीज़ बड़ी कॉमन है और वो है इंटरकनेक्टेडनेस कि चाहे वो इकोनॉमिक फ़ील्ड हो, चाहे वो स्पिरिचुअल फ़ील्ड हो या सोशल फील्ड हो, ये सारे आपस में इंटरकनेक्टेड हो गए हैं और ये इंटरकनेक्टेडनेस ग्लोबलाइजेशन की स्ट्रेंथ है, ताकत है। लेकिन हमने देखा कि यही इंटरकनेक्टेडनेस अब इसी ग्लोबलाइजेशन की कोर वीकनेस भी है कि अगर एक छोटी सी वबा कहीं पे शुरू होती है तो चूंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से सारी दुनिया बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड है तो वो देखते ही देखते 1 हफ्ते, 10 दिन में, महीने में सारी दुनिया में फैल जाती है और वो जो सारी दुनिया का निज़ाम हयात है जो कि इंटरकनेक्टेड है, वो तकरीबन पैरालाइज़ होके रह गया है। तो इसलिए अब जितने भी ये बड़े-बड़े हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, इनको ये सोचना होगा कि क्योंकि उन्होंने शायद कभी इस तरफ नहीं सोचा था कि इस तरीके से भी इंटरनेशनल पैरालिसिस हो सकता है। तो अगर अभी चलें, अभी तो इसका मसला किसी वजह से निकल आया, लेकिन इसकी क्या गारंटी है 2 साल बाद एक नया वायरस उठ के खड़ा ना हो जाए। इसी तरह तो अब मुस्तकबिल में अगर यही सूरत-ए-हाल हो तो उसका कैसे मुकाबला किया जाए? ठीक। तो इसका ये मतलब नहीं है कि पहिया मोड़ के ग्लोबलाइज़ेशन से पीछे हट जाएँ और हर कोई आइसोलेट होके रहे, लेकिन इन चीज़ों का मुकाबला किस तरह करना है, उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। जी, एग्ज़ैक्टली मैं कहा ग्लोबलाइज़ेशन स्ट्रेंथ है। सही। देखिए अब यहाँ मैं आपसे बैठ के आप माशाल्लाह कनाडा में बैठे हुए हैं, मैं यहाँ इंग्लैंड में हूँ, मेरे कुछ दोस्त पाकिस्तान में होते हैं। हम यहीं बैठ के लाइव एक-दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तो ये ग्लोबलाइज़ेशन की देन है ना कि हुँ, हुँ, हुँ। मुझे आपके हालात का पता है और प्लस जो एक इम्पोर्टेंट ग्लोबलाइज़ेशन की और तारीफ़ कि दुनिया में कहीं कुछ हो वो बाकी दुनिया उससे ताल्लुक नहीं रह सकती। हुँ, ये हुँ, भी एक हुँ। ग्लोबलाइज़ेशन की देन है। तो इसलिए ये स्ट्रेंथ है इसकी। हाउएवर यही स्ट्रेंथ वीकनेस भी वीकनेस बन भी है सकती कि जो मसाइल होते हैं, चाहे पहले इससे पहले टेररिज़्म का मसला था। एक जो इंतहा पसंद मुबल्लिग जो है वो पाकिस्तान में बैठ के या
मशरिक़ वस्ता में बैठ के यूके के एक नौजवान को टेररिस्ट बना देता हुँ, था हुँ। ऑनलाइन अपनी मटेरियल की वजह से। तो ये भी एक मसला था, लेकिन अब ये जो वायरस की सूरत में जो मसला उठ खड़ा हुआ है, वो ज़्यादा अब संगीन है, क्योंकि इसके खिलाफ कोई अ, आसान किस्म के दिफ़ाई तदाबीर फ़िलहाल मौजूद नहीं है। वो या उसकी बात वो हमारे फैज़ साहब की बात के अब एहतियात की कोई सूरत नहीं रही, कातिल से रस्म और राह से वाह कर चुके हैं हम। तो हमारी रस्म और जो राह है इन मसाइल के साथ इतनी ज़्यादा है कि अब हम चाहते हुए भी इसको रोक नहीं सकते। तो इसको असर-ए-नौ सोचना पड़ेगा कि जो एक्सपेंडिचर है हॉस्पिटल्स पे, हेल्थ केयर पे, हालाँकि यूके का अगर आप बजट उठा के देख लें, तो टॉप जो 2 इनके हैं बजट आइटम्स, वो या सोशल केयर है और या हेल्थ केयर है, ये 2 इनके सबसे बड़े। इसके बावजूद इनकी कैपेसिटी जब इतने बड़े पैमाने पे वबा आई तो वो घबरा गए। तो ज़रूरत फिर इस बात की होगी कि मज़ीद जो है इंटरनेशनल लीडर, स्पेशली जो साइंस के, मैं अभी कहीं पढ़ रहा था कि इस वक़्त साइंस को 8 बिलियन डॉलर्स की कमी है। फौरी ज़रूरत है अगर इस तरह के मसाइल से निकलना है। तो तो वो अब सारे इन लीडरों को बैठ के संजीदगी से कुछ गौर-व-फ़िक्र करना होगा कि जी। ये जो हम न्यूक्लियर वेपन्स पे इतना खर्च करते हैं, अब कुछ हेल्थ केयर की तरफ आ जाएँ। अच्छा, मैं आप कुछ थोड़ी-सी खुशगमानी कर रहे हैं कि मुझे नहीं लगता हुँ, कि हुँ। हम इंसान जो हैं, वो कुछ सीखने वाले हैं। मुझे याद आ रहा है कि स्टीवन हॉकिंस ने एक दफ़ा मतलब हुँ, बड़ा हुँ। क्लियर पूरी दुनिया को वार्न किया। वो एक जीनियस था हमारे दौर का, हुँ, और उसने कहा कि भई साफ नज़र आ रहा है कि ये सैयारा जिसमें हम रह रहे हैं, ये तो वायरस है, वायरस से भी अगली बात कि ये एक दिन ये भी खत्म हो जाना है। हुँ। तो इंसानियत को क्या एग्ज़ैक्टली। चाहिए कि कहीं और जगह पे जिंदगी के आसार देखें और इंसानों को मुंतकिल करें, और ताकि इंसानी नस्ल जो है उसकी बका आगे चलती रहे। तो यकीनन हुँ, रिसर्च हुँ। जो है उस पे किस साइंसी रिसर्च जो है उसकी तरफ तवज्जो ज्यादा होनी चाहिए। ये जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्सेस बने हुए हैं, यकीनन मैं इसको, कैपिटलिज्म में बहुत सारी खूबियां भी हैं, कंपटीशन और जो एक जी मुकाबला हाँ। और एक फ्री सोसाइटी क्रिएट की है, उसकी तारीफ ना करना बखीली होगी। लेकिन दूसरी तरफ जो हुँ, हुँ। बेसिक्स हैं, मसलन हेल्थ केयर है, इस पे मुनाफा हुँ, किसी हद तक तो कमाया जा सकता है, लेकिन इसको एक्सप्लॉइट करना मुनाफे के लिए, यकीनन इस पे भी गौर करना चाहिए हुकूमतों को। एजुकेशन जो है उस पे मुनाफा नहीं कमाना चाहिए। वो ये कम से कम ये चीजें जो है ये कारोबार ना हो। इस पे आप अपनी राय दें और फिर हम पाकिस्तान की तरफ चलते हैं। जी हाँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा इस तरफ भी नहीं जाना चाहता कि हम इस मसले की आड़ में कोई टोटलिटेरियनिज़्म या कोई चाइनीज़ मॉडल को प्रमोट करें कि बस एक डिक्टेटर हो जो सब कुछ डिसाइड करे, तो हम ग़ालिबन उस तरफ भी नहीं जाना चाहते। लेकिन ये हकीकत है कि बहार आई तो खुल गए हैं नए सिरे से हिसाब सारे। इस दफ़ा जो बहार आई है इसने तो वो पुराने सारे सवाल नए सिरे से उठा के रख दिए हैं कि आया जो कैपिटलिज्म है उसने सारे मसाइल का हल दे दिया है कि नहीं, कहाँ तक उसकी कमी थी, कहाँ तक एक मिक्स जो सोशलिस्ट मॉडल है और कैपिटलिस्ट उनका मिक्स जो है वो किस हद तक मुफीद रहेगा। और जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं, अब ये जो मुस्तकबिल में ये दोबारा आएंगे तो इनका कैसे दिफा किया जाएगा। तो ये वो क्वेश्चंस हैं कि जो अब मेरे ख्याल में अवाम ने चूंकि खुद एक्सपीरियंस किए हैं, तो उनका कुछ ना कुछ प्रेशर तो अपनी लीडरशिप पे होना चाहिए। थोड़ी बहुत खुशगवानी रहने दे मुझे। अच्छा, अब पाकिस्तान की तरफ आते हैं। हम पाकिस्तान से आ गए, यकीनन हमारे दिल अभी भी पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए धड़कते हैं, और उनकी फ़िक्र लगी जी हाँ। रहती है। ना सिर्फ़ ये कि हमारी फ़ैमिलियाँ वही हैं, हमारे अज़ीज़ रिश्तेदार यही हैं, लेकिन आदमी जहाँ पैदा होता है, उसका उन्स और उसकी मोहब्बत कभी नहीं जा सकती। इसमें जनरेशंस में भी नहीं जी जाती। हाँ। हम तो फर्स्ट जनरेशन के इ इमिग्रेंट हैं।
تو آپ یہ سب سے جی پہلے تو یہ بتائیں کہ پاکستان اس کووڈ 19 سے کس طرح نبرد آزما ہو رہا ہے، اس میں آپ کو کیا سچویشن نظر ہوں آ رہی ہے، اور کیا کرنا چاہیے اگر نہیں کچھ کر رہے، تو ہوں اس کے بعد پھر پاکستان کی دوسری چیزیں، اس کے اثرات اور جو آئیں گے اکانومی پہ، اس پہ پھر ڈسکس کریں۔ جی جی ہاں اب دیکھیں جہاں تک چونکہ میں خود اور نہ آپ وہاں موجود ہیں تو ہم چونکہ فرسٹ ہینڈ ہماری نالج نہیں ہے ہمیں یا تو اخبارات کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے جو میسیجز آ رہے ہیں تو اس سے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ وہاں بھی اس کے متعلق گہری تشویش ہے کچھ لگتا ہے کہ حکومت شروع میں عمران خان صاحب کو تذبذب کا شکار رہے ہیں چاہتے بھی تھے نہیں بھی چاہتے تھے اور کہ آیا اس کا مقابلہ کیا جائے جو حکومتی لیڈران ہیں کوئی اس کو کہتا تھا یہ زکام فلو ہے تو گویا جیسے وہ اس کو بہت ہی ہلکا ٹریٹ کر رہے تھے پھر آہستہ آہستہ جب دنیا کی تباہی کا علم پاکستان کو ہوا اٹلی کی مثال اب امریکہ کی اور باقی ممالک تو کچھ گھبراہٹ ادھر بھی ہے اور جہاں تک اگر نمبرز دیکھیں اب مجھے نہیں پتا یہ نمبرز کہاں تک قابل اعتبار ہیں جو پاکستان کا ڈیٹا آتا ہے کہ وہ اتنی اموات نہیں ہیں اتنے بڑے اسکیل پہ کوئی تباہی ایٹ لیسٹ میرے نوٹس میں نہیں ہے تو اس لیے یہ تو ایک لحاظ سے کوئی خیر کا پہلو ہے کہ ابھی جتنی ہم شاید یہ خطرہ محسوس کر رہے تھے کہ تباہی آنے والی ہے وہ ابھی وہاں نہیں آئی لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اطمینان سے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ یار کچھ نہیں ہے بس ختم ہو گیا ہے تو شاید اس قسم کی سوچ بھی بڑی ڈینجرس قسم کی سوچ ہے کیونکہ پاکستان کے حوالے سے پرابلم یہ ہے کہ اگر وہاں یہ وبا ذرا پھیل گئی تو ہمارا جو ہیلتھ کیئر ہے وہ آلریڈی بہت زیادہ کمپرومائزڈ ہے تو اس لیے اس کو روکنا بڑا مشکل ہو جائے گا پھر دوسری بات یہ ہے کہ فیوچر کا جو میں دیکھ رہا ہوں جو اکنامک اس کا فال آؤٹ ہوگا وہ شاید امیڈیٹ جو تباہی ہوگی اس سے زیادہ تباہ کن ہو سکتا ہے ایک تو ساری دنیا اس وقت خود مسائل کا شکار ہے اس وقت ریسیشن پھر شروع ہونے والا ہے سارے ممالک جو ہیں وہ اپنے اپنے لوگوں کو کوئی اکنامک پیکیجز دیں گے اور ان کی دیکھ بھال کریں گے یا وہ پاکستان جیسے ممالک کی فکر کریں گے تو ایک تو یہ کہ اگر باہر سے ان کو بڑی وہ جو امداد کی عادت لگی ہوئی ہے شاید وہ پاسبل نہ ہو دوسرا جو زیادہ ڈینجرس مجھے بات لگتی ہے وہ یہ کہ اگر باقی دنیا میں یہ آہستہ آہستہ کنٹرول ہو گیا تو لوگ پھر بھی گھبرائے ہوئے ہوں گے کہ یہ دوبارہ نہ شروع اور پاکستان میں اگر مکمل کنٹرول نہ ہوا ہو اور یہاں ایک یہ تاثر ہو کہ پاکستان میں یہ وبا ابھی بھی موجود ہے تو پاکستان ایک قسم عملاً باقی دنیا سے کٹ کے رہ جائے گا آپ کو کوئی جو ہے وہاں کے جو مسافر ہیں ان کو اپنے ملکوں میں آنے نہیں دے گا تو اس کی وجہ سے جو نقصان ہوگا ہماری تجارت کو اس کی وجہ سے جو نقصان ہوگا ہمارے اسٹوڈنٹس کو کہیں ان کو آنے نہیں دیا جائے گا تو وہ ایک بہت بڑا نقصان ہے جس سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح باقی دنیا اس وبا کی بے خبری کر رہی ہے اسی طرح پاکستان میں بھی اس کو مکمل طور پہ کنٹرول کیا جائے تاکہ مستقبل میں بھی ایسی صورتحال نہ ہو کہ باقی دنیا میں کنٹرول ہو گئی ہو صرف پاکستان جیسے پولیو کے لیے ابھی تک اکیلا ملک بچا ہوا ہے تو اس مرض کے حوالے سے بھی اکیلا ملک نہ رہ جائے کہ جس سے سارے باقی ممالک ڈرتے ہوں اور اس وجہ سے اپنی پاکستانیوں کا یہاں آنا جانا وہ منع نہ کرتے تو اچھا، میرے خیال میں یہ وہ خطرہ اس میں ایک اور بات آپ میں دیکھ رہا تھا میڈیا میں بھی اور جو خبریں ہمارے تک پہنچی اور لوگوں سے کچھ باتیں ہوئیں پاکستان میں 18ویں ترمیم کے بعد جو ہیلتھ کیئر ہے وہ صوبوں کی پرائمری رسپانسبلٹی ہے بہرحال گائیڈنس تو فیڈرل سے آتی ہے لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنا اور چلانا ان کا کام ہے اور وسائل بھی انہوں نے ہی زیادہ تر پروڈیوس کرنے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ مختلف صوبوں میں کچھ جیسے وہ نہیں تھی کوارڈینیشن نہیں تھی یا صحیح طریقے سے ایک سمت نہیں تھی مثلا سندھ نے بہت پرو ایکٹیو طریقے سے حیران کن طریقے سے پیپلز پارٹی پہ بہت باتیں کی جاتی ہیں لیکن انہوں نے حیران کن طریقے سے رسپانس دیا اس کا دوسرے صوبے
آہستہ آہستہ کرتے رہے. خان صاحب شروع میں لیل و حجت کرتے رہے اور لیکن صوبوں نے پھر بہرحال سٹیپس لے لیے. تو اس میں دو چیزیں جی لوگ باتیں کر رہے ہیں. کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ ہیلتھ کیئر ہونی ہی نہیں چاہیے, پروونسز کے پاس ہیلتھ فیڈرل پہ پاس ہوتی تو اچھا رہتا. اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ اسی وجہ سے ہوا کہ سندھ اپنے طور پہ فیصلے کر پایا کہ ہیلتھ کیئر ان کے پاس تھی. تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ جی ہاں. نہیں دیکھیں یہ فائدہ تو ضرور ہوا ہے کہ اگر صوبے اسی انتظار میں رہتے کہ سینٹر ہمیں کچھ دے گا تو تب ہم کچھ کر سکیں گے, تو میرے خیال میں جو سندھ نے تھوڑی بہت کوشش کی وہ بھی نہ ہو پاتی, بلکہ وہ آخر میں جو ٹیسٹنگ کٹس ہے اس کے لیے بھی فیڈرل گورنمنٹ کو دیکھ رہی تھی اور وہ کوئی خاص امداد نہیں کر رہی تھی. جو مگر کٹس آئیں بھی تو وہ سنا ہے کہ کچھ اپنے منظور نظر قسم کے اداروں کی طرف چلی گئیں, جو صوبوں کے ہسپتال ہیں وہاں تک نہیں پہنچ پائے. تو ایسے میں پھر صوبوں نے اپنے طور پہ خصوصاً سندھ نے اپنے طور پہ کچھ امپورٹس کی ہیں, اور ابھی سنا ہے کہ ان کے پاس کوئی نئی کٹس آئیں گی تو اس سے ڈیلی جو ٹیسٹنگ ہے وہ بڑھ جائے گی. تو میرے خیال میں یہ 18ویں ترمیم کا فائدہ تو ہوا ہے کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ کو صحیح طریقے سے اٹینڈ نہ کر رہی ہو کسی ایشو کو, تو پھر پروونس اپنے طور پہ اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں, اور انیشیٹو اور ایک قسم کی ہیلدی کمپٹیشن بھی بن جائے گی کہ ایک صوبہ اگر اچھا کر رہا ہے تو باقی صوبے پھر مجبوراً ایک ہیلدی کمپٹیشن کے طور پہ وہ بھی کوشش کریں گے. یہاں پہ میں ایک نقطہ کہ میں شروع میں کہا کہ یو کے کا جو بجٹ ہے اس میں ہیلتھ ٹاپ پہ ہے, فرسٹ ٹو, ان کا جو ڈیفنس ہے وہ میرے خیال میں کوئی 5ویں نمبر پہ ہے. ہمارے ملک میں جو ملٹری بجٹ ہے وہ ٹاپ پہ ہے, ہیلتھ تقریباً نظر ہی نہیں آتا, اگر آپ چاہے صوبوں کے لیول پہ دیکھ لیں, اگر چاہیں آپ فیڈرل لیول پہ دیکھ لیں. اب یہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ ایک جنگ کی حالت ہے, مطلب ایک دشمن ایسا آپ پہ حملہ آور ہے جو دکھائی نہیں دے رہا, لیکن دشمن ہے, مار رہا ہے, اس کی وجہ سے سارا ملک پیرالائز ہو رہا ہے. تو ایسے میں تو میرے خیال میں جو ملٹری بجٹ ہے, کیونکہ ہمارے اس وقت جو لڑ رہے ہیں وہ ڈاکٹرز, نرسیں اور اسپتال کے لوگ ہیں, وہ ہمارے اس وقت سولجرز ہیں. تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ملٹری بجٹ ہے اس کا ایک بڑا حصہ وہ ہیلتھ کیئر کو دے دیا جائے, ہسپتالوں کو دے دیا جائے, تاکہ وہ اس جو حملہ آور دشمن ہے اس کے خلاف پوری طرح لڑ سکے. تو یہ پریورٹیز کی بات ہے. اب یہ دیکھیں آپ کے امریکہ میں وہاں ہاسپٹلز پہ بہت زیادہ لوڈ پڑا, بہت زیادہ, یہ پچھلے دنوں نیو یارک اور کچھ اور ریاستوں میں. تو نیوی نے اپنے جو 2 شپس تھیں ان کو جو ہے ہنگامی طور پہ ہسپتال میں کنورٹ کر کے بھیج دیا وہاں, تاکہ ہسپتالوں پر سے وہ جو بوجھ ہے وہ کم ہو جائے. تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اصل مسئلہ ہے پیسے کا, کہ آپ کو بجٹ چاہیے, نہیں میں چاہے آپ کو یہاں وہ روکوں گا. ہاسپٹلس. آپ نے اس کے مقابلے میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے نیوی والا کھول دیا یو ایس میں عام سول کے لیے, لیکن ہم نے بھی تو کیا نا, ہم نے سی ایم ایچ وغیرہ جو ہیں وہ بند کر دیے سول کے لیے. تو اب ایسی بات نہیں ہے, ہم بھی کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. اور آپ ایک اور چیز بھول رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایس پی آر ایک گانا ریلیز کر دے گی, اس کے بعد دوسرا کر دیا تو کرونا ویسے ہی غائب ہو جائے گا کہ نہیں؟ اگر جیسے پہلے ہم ٹیررزم سے لڑتے رہے ہیں گانوں کے ذریعے, تو اگر آپ کے خیال میں کرونا کے ساتھ بھی جہاد گانوں کی صورت میں ہو سکتا ہے تو پھر تو اچھی بات ہے, 1-2 فلمیں بھی بنا ڈالیں اس موضوع پہ. اگر لیکن چونکہ یہ موضوع اتنا سنجیدہ نوعیت کا ہے کہ یہ اب گانوں کے ذریعے یا فلموں کے ذریعے تو جانے والا نہیں ہے. اور بالکل آپ نے اگر صحیح کہا, باقی بالکل صحیح کہا. ایسے شروع میں ارشد بھائی کہا کہ خوشگمانی, تو تھوڑی بہت خوشگمانی جو ہمیں آ رہی ہے کہ پاکستان میں شاید لوگوں کی امیونٹی زیادہ ہے, یا کوئی شاید وہاں کی آب و ہوا ایسی ہے, کیونکہ ابھی یہ نیا مرض ہے, سائنسدانوں کو بھی پوری طرح اس کی سمجھ نہیں ہے کہ کچھ لوگوں پہ یہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے, کچھ لوگوں پہ باوجود ینگ ہونے کے
ज़्यादा असर अंदाज होता है, कुछ पे नहीं होता। तो आखिर वो क्या वजूहात हैं? तो अब पता नहीं, अब इंडिया देख लें, बांग्लादेश देख लें, पाकिस्तान, इस तरफ निस्बतन हालाँकि गुंजान आबादी वाले इलाके हैं, लेकिन उस तरह की तबाही अभी तक देखने में नहीं आई है जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में आई है, या चाइना में शुरू में आई है। तो क्यों है, क्या है, ये शायद ज़रा बाद में इस साइंसदान इसका तयन करेंगे। लेकिन एट द मोमेंट अगर वहाँ उस लेवल की तबाही नहीं है तो दुआ करते हैं कि हमारा प्यारा देश इसी तरह बचा रहे। लेकिन खाली गुमान पे और दुआओं के सहारे इतने बड़ी मुसीबत को नहीं टाला जा सकता, तो उसके लिए कोई अच्छी प्लानिंग की भी ज़रूरत है। यकीनन यकीनन तदबीर की ज़रूरत है। और जो आपने निशानदेही की, सबसे पहला पॉइंट आपने रेज़ किया कि प्रायोरिटीज़ सेट होनी चाहिए। जी हाँ। जी हाँ, जी हाँ। और बात ये ना, अब हम इंटरनेशनल दुनिया से भीख माँगे कि हमें कर्ज़े दो, ये दो, वो करो। मतलब जो आपके पास वसाइल हैं, पहले उनमें तो अपनी प्रायोरिटीज़ ठीक करें ना। फिर उसके बाद बेशक अगर आप कहें कि तमाम तर अपने वसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद भी हमें ज़रूरत है, तो फिर शायद आप अगर दुनिया से माँगेंगे भी तो उसमें कोई बात में वज़न होगा। लेकिन ये नहीं कि आप उसी तरह पुराने अलले-तलल्ले करते रहें और बाकी दुनिया से एक्सपेक्ट करें कि वो अपने अवाम को छोड़ के आपको कर्ज़े देंगी, तो शायद ये भी एक नामुनासिब किस्म की है या तमन्ना है हमारे लेकिन निज़ाम की। अब यहाँ मैं एक तल्ख़ बात करना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान को इमदाद मिलती रही है, ख़ास तौर पे अमेरिका से। अमेरिका ने वो कहते हैं कि पाकिस्तान को कई ममालिक से बहुत ज़्यादा इमदाद दी है। पिछले, अगर पूरे जी, पाकिस्तान की तारीख़ देखें तो। उसमें से ज़्यादातर तो मिलिट्री एड की सूरत में आती रही। ये अब ये 2000 के बाद कुछ इन्होंने वो जो प्रेसिडल तरमीम थी, कौन-सी थी कि जिसके बाद इन्होंने कहा कि सोशल सेक्टर में भी खर्च होना जी चाहिए। हाँ। अ, जी हाँ। तो वरना तो हुँ, हमें जो इमदाद मिलती थी वो सारी असले पे चली जाती थी। और हुँ, उसमें वापस वहाँ के जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स हैं, जो प्राइवेट बिज़नेसेस हैं, उनको ही एक किस्म से वापस चली जाती थी और हम खुश हो जाते थे कि हमारे पास बंदूकें बहुत अच्छी आ गई हैं, F-16 बहुत अच्छे आ गए हैं। तो ये इसमें हुँ, एक, हुँ, लेकिन बहरहाल अब असल कसूर तो हमारा है, बुनियादी फैसला तो हम खुद करते हैं। ये अपनी प्रायोरिटीज़ खुद हुँ। तय करते हैं। उनके साथ देखिए, उनके हिसाब से तो ठीक था ना, उनको तो उस रीजन में कभी चाइना को कंटेन करना था, कभी सोवियत यूनियन को कंटेन करना था, तो वो कोरिया को भी देते थे, वो पाकिस्तान को भी अगर इमदाद देते हैं, या तो वो तो उनके अपने हिसाब से, जो उनकी रीजनल प्रायोरिटीज़ हैं, उस हिसाब से वो देते थे। वो इस हिसाब से तो नहीं देते थे कि कोई अ, हमारी मोहब्बत में मरे जा रहे थे या कोई चैरिटी। उनके अपने मकासद थे, वो अपने मकासद को अच्छी तरह जानते थे और अच्छी तरह इस्तेमाल कर रहे थे। अब ये तो हम पे है ना कि अब अगर हमारी अपनी प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए? तो ये प्राइम मिनिस्टर ने जो एक टाइगर फोर्स बनाई है, हुँ, और हुँ। उस पे 2 बातें की जा रही हैं। एक तो ये कि भी बहुत अच्छा काम किया है और नौजवानों को और उनको एक्टिव करेंगे और वो वेलफेयर की तरफ आएँगे। और दूसरा इसका पहलू ये है कि लोग, क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि जो पहले से एक सेटअप है आपके बल्दियाती अ, और लोकल गवर्नमेंट्स का, और जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो इस वक़्त नहीं भी आपने तोड़ दिए थे, तो उनको रिस्टोर करके उनको उस चैनल को इस्तेमाल करें जो अदारे पहले से मौजूद हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी हाँ। ये बिल्कुल सही तनकीद हो रही है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी पार्टी खुद ये नारा लगाती थी कि हम इंस्टीट्यूशनलाइज़ करेंगे, हम इंस्टीट्यूशंस को मज़बूत करेंगे। ये उनका बुनियादी नारा था। तो अब जो इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी मौजूद हैं, चाहिए उनको इस्तेमाल में लाएँ। मैं तो ये यहाँ तक कह रहा हूँ कि हमारे काफ़ी रिटायर्ड पेंशनर फौजी हज़रात हैं, लाखों में हैं, उनको ऑर्गेनाइज़ करें, उनके हवाले ये ड्यूटियाँ लगाएँ। जैसे यहाँ जितने भी रिटायर्ड नर्सेज़ हैं या
اور हेल्थ स्टाफ है, बाकी भी जो मुतल्लिक लोग हैं, उनको ऑर्गेनाइज किया गया वॉलंटियर्स के तौर पे और उनको इस्तेमाल में लाया जा रहा है। तो पाकिस्तान में जो रिलेटेड इदारे हैं, सबसे पहले तो उनको इस्तेमाल में लाएँ ना, जो वैसे ही बैठे हुए हैं। तो उनको आप ऑर्गेनाइज करें और इस्तेमाल में लाएँ। और लेकिन उसके बाद अगर आप वॉलंटियरिज्म भी कर रहे हैं, तो उसका एक पॉलिटिकल रंग अगर हो जाए, तो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। अब यहाँ अगर यूके में या आपकी तरफ कोई वॉलंटियर एक्टिविटी हो रही है, तो वो बड़ी एपॉलिटिकल है। उसका किसी भी हुकूमती पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर आप नाम ही इस तरह का दे दें टाइगर फोर्स और उसको अपनी पार्टी का झंडा और पार्टी का प्लेटफॉर्म दे दें, तो वो आप शुरू से एक जो बहुत ही मुकद्दस एक्टिविटी होनी चाहिए थी, उसको पॉलिटिसाइज़ कर रहे हैं, कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। तो ये मेरे ख़्याल में नामुनासिब फ़ेल था। इनको अगर करना ही था तो जो ऑलरेडी हमारे इदारे मौजूद हैं, पहले उनकी ज़रूरतें पूरे कर लेते, फिर उसके बाद नेक्स्ट फ़ेज़ में वॉलंटियर्स को दावत देते और उसको कतई कोई सियासी किस्म का रंग देने की ज़रूरत नहीं थी। इस पे मैं मीडिया पे देख रहा था कि जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने हड़ताल भी की कि उनको प्रॉपर गेयर्स नहीं मिले, उनके पास मास्क तक नहीं है, और दूसरी तरफ टाइगर फोर्स की यूनिफॉर्म विद इन ऐलान करने के विद इन 48 आवर्स वो डिजाइन ही नहीं हो गई थी, वो तैयार होके पैकिंग भी उनकी शुरू हो गई थी जी हाँ, और डिलीवरी भी हो और रही कुछ थी। अब एग्ज़ैक्टली और कुछ कहीं पे ये भी अब पता नहीं इल्ज़ामात दुरुस्त हैं कि नहीं कि वो एक सेनेटर साहब हैं जो कि इमरान खान साहब के बड़े करीब हैं, उनको एडवर्टाइज़मेंट का उनका कंपनी है, उनको मिला ये ठेका। अब ये बातें लोग इल्ज़ामात इस तरह के फिर लगाएँगे ऐसे किस्सों में, अगर वो दुरुस्त नहीं भी हैं तो। तो ये अफ़सोसनाक है, फिर हमने देखा बेचारे डॉक्टर्स वो एक दिन उनको सैल्यूट करते हैं और बड़ी उसकी इश्तिहारबाज़ी होती है। अगले दिन फिर जो है उनको आप लाठियाँ मार रहे हैं, उनके ऊपर बंदूकें तान रहे हैं। जब वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने प्रोटेक्टिव गियर के लिए, तो वो आप उनको मुहैया नहीं कर सकते और आप इधर धड़ाधड़ एक ही रात में यूनिफ़ॉर्में तैयार करके अपने वॉलंटियर्स को दे रहे हैं। तो यकीनन इस पे सवाल तो उठने चाहिए और उठ रहे हैं। देखिए, सवाल मैं एक और उठाऊंगा, उस पे आपकी ओपिनियन लूंगा कि इमरान खान ने बहुत बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रगल तो की, बहुत अच्छा पार्टी बना के आए, लेकिन इक्तदार में जब आए तो सबको पता है कि किस तरह मैनिपुलेट किया गया उनको इक्तदार में लाने हुँ, के लिए। इलेक्टेबल्स भी धकेले गए उस तरफ पार्टी में, और उसके बाद रिगिंग भी के भी शवाहिद मिले। तो उस जी, इन सारे पस मंजर में उनको मुंतखब वजीर आजम कहा जाता है। जी हाँ। अब आप ये बताएं कि इल्जाम हम मुंतखब करने वाले को दें क्योंकि वो बड़ा भाई ऊपर बैठा है, या इन हुँ, साहब को हुँ। दें, तो इल्जाम किसको बुनियादी तौर पे हम दें? नहीं, वो आपकी बात दुरुस्त है कि जो देखिए आपका मुल्क एक कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पे चल रहा है। इस वक़्त मार्शल लॉ नहीं है, ना पहले मार्शल लॉ था। तो अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पे मुल्क चल रहा है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, उसी के तहत सारे फैसले होने चाहिए। अब अगर कोई बाहर की ताकत आके अपने फैसले मुसल्लत करे, पहले फिर भी थोड़ा बहुत कुछ ढके-छुपे अंदाज में होता था। होता तो हमेशा से रहा है, आपको भी पता है, मुझे भी। लेकिन थोड़ी बहुत कोई शर्म पर्दा रखा जाता था जब भी कोई ऐसी वो एक्टिविटी करते थे। अब कुछ अरसे से तो बिल्कुल अलल ऐलान हो गया है। आप देखें आईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जिस तरह कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंसें होती हैं, जिस तरह फिर उनको नुमायाँ तरीके से दिखाया जाता है, तो वो जो बहुत पहले जो थोड़ा बहुत शर्म पर्दा किया जाता था, वो भी नहीं होता। तो इल्ज़ाम तो यकीनन फिर उन्हीं पे जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि ठीक है, मैं इमरान खान साहब आए, हुकूमत उनको मिली, तो फिर शुरू में जैसे उनके बड़े-बड़े लीडरान थे, ठीक है, असद उमर साहब थे या बाकी जो मेन लीडरान, वो अगर हुकूमत कर रहे होते, गलतियाँ भी होती तो चलें हुकूमत है, गलतियाँ होती हैं।
लेकिन जिस अनसेरेमोनियस तरीके से आपके फाइनेंस मिनिस्टर को कान पकड़ के निकाला गया, आपके जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उनको जो है आप पे नाफिज कर दिया गया, तो उसके बाद आपकी क्या हुकूमत करने की जो बुनियादी सलाहियत है वही खत्म हो गई। आपका जो अ, हक था, जो वही आपसे छीन लिया गया। तो उसके बाद मेरे ख्याल में अगर इनमें थोड़ी बहुत भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती एज ए लीडर, तो ये उसी वक्त रिजाइन इनको कर देना चाहिए था कि जो हुकूमत अपनी मर्जी का फाइनेंस मिनिस्टर ना रख सके, अपनी मर्जी का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ना रख सके, वो कौन सी हुकूमत? तो इसलिए बाकी तो वो शोशा चल रहा है और देखें कब तक चलता रहता है ये शोशा। हैदर, ये शिकायत तो क्या हमें तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज से नहीं करनी चाहिए, खास तौर पे पीपल्स पार्टी और नून लीग के उनके दौर में भी नजर आ रहा था, इशारे वो करते थे कि हमें ये काम नहीं करने दिया जा रहा, और खुल के सामने नहीं आते थे कि ठीक है भाई, आप नहीं करने देते तो हम आपसे झगड़ा नहीं कर सकते, आप बंदूक वाले हैं और हम जा रहे हैं और आप संभालें। अवाम को तो बता देना कि कहाँ कहाँ रुकावट आ रही है। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल आपकी नहीं, आपकी बात दुरुस्त है। मैं उनसे भी गिला है, बल्कि माजी तो छोड़ें, अभी हाल में भी मतलब वो 900 वो जूते भी खाते हैं, प्याज भी खाते हैं, कोई इस तरह का उनका वतीरा है कि आप सेनेट के इलेक्शंस में क्या हुआ, फिर वो डिप्टी चेयरमैन के उस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में क्या हुआ, अभी जो आर्मी चीफ है उनकी एक्सटेंशन के मामले में। तो वो अगर बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों से गिला बनता है तो बड़ा जायज बनता है हमारा। और इसी वजह से जो इंस्टीट्यूशंस हैं, स्पेशली डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, वो फिर मजबूत नहीं हो पा रहे, वक्त के साथ साथ कमजोर होते जा रहे हैं। तो ये जो इसको हम कंट्रोल डेमोक्रेसी जो चल रही है, कंट्रोल डेमोक्रेसी वाया जीएचक्यू, तो इसमें हम्म, कहीं मुझे तो पिछले 88 के बाद से मैं मुसलसल देख रहा हूँ कि कोई बेहतरी नहीं लग रही। वो कहते हैं ना कि 4-5 इलेक्शन हो जाएंगे तो बेहतर हो जाएगा, लोगों का शऊर भी बढ़ेगा, और वो तो उसमें तो कहीं वो नहीं वो वो अक्सर, जी हाँ, हमारे अक्सर बाज जो खुशगुमानी वाले, वो उसको डॉक्ट्रिन ऑफ ग्रेजुअलिज्म के आहिस्ता 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 ये बेहतर होगा, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता की बजाय तनज़ुल हुआ है। जो जो पार्लियामेंट भी अंदर घुस के आपसे आपकी मर्जी के अपने फैसले वो करवा लेते हैं, जुडिशरी में वो घुस के अपनी मर्जी के फैसले करा लेते हैं। अम, अब तो वो मीडिया भी उनके अपने अपने चैनल चल रहे हैं, सारे हर मीडिया में घुस गए। तो वो ग्रेजुअलिज्म उनकी बड़ी है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की कोई ग्रेजुअलिज्म के साथ साथ तामीर और तरक्की नहीं हुई। तो इसलिए ये आपकी जो आपका निशानदेही है वो बिल्कुल दुरुस्त है। और मेरे ख्याल में अब एटलीस्ट वो वक्त आ गया है कि अब अगर फर्ज करें जो तकरीबन इस वक्त गवर्नमेंट न होने के बराबर है। पीछे जो लोग गवर्नमेंट कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो एक सिविल गवर्नमेंट है जेन्युइन, वो नहीं है। तो अब अगर कोई इलेक्शन की तरफ बात जाती है, तो इस तरह नहीं कि हाँ हम तैयार बैठे हैं, अब हमें मौका दें। अगर ये इसी तरह करेंगे तो ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा, वो चाहे इमरान खान साहब हों, शहबाज शरीफ हों, वो बिलावल हों। अगर जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेसी नहीं लेंगे अपने लिए, तो सिर्फ हुकूमत में आने से नहीं, इक़्तिदार मिलने से कोई फ़र्क आएगा। अब इसमें तो कोई, मुझे तो ब्रेक थ्रू कहीं होती नजर नहीं आती। अब इसमें दो बातें आमतौर पे जो सियासत से बाहर सोचने वाले हैं, वो दो बातें, दो नुक्ता नजर उसमें आते हैं। अ, एक तो ये नुक्ता नजर है कि बिल्कुल सामने ठहर के बताया जाए लोगों को, और जो ताकत पे, इक्तदार पे जिनका कब्जा है असल में, यानी कि वर्दी वाले जर्नल्स का, कि उनका मुकाबला किया जाए और उनको कहा जाए कि आप विड्रॉ हो इससे। जैसे थोड़ी हद, किसी हद तक पीटीएम ने ये स्ट्रगल की है। और दूसरा हुँ, नुक्ता ये है कि इनको कन्विंस किया जाए कि आखिर ये धरती के सपूत हैं, इनके दिल में मुल्क को बचाने का और उसके दिफा की जिम्मेदारी है, और इनके दिमाग में भी है
کہ بھئی جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے ملک انتہائی تباہی کی طرف جا رہا ہے اور مزید تباہی کی طرف جائے گا، کہ یہی خود ہی ودرا ہوں، ان سے آپ لڑ نہیں سکتے. آپ کیا کہیں گے کہ کیا طریقہ ہونا دیکھیں چاہیے؟ دیکھیں اسجد صاحب، دیکھیں آپ بھی ماشاءاللہ ایک ریشنلسٹ ہیں. میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ چیزوں کو پریگمیٹک طریقے سے دیکھا جائے. میری اور آپ کی اپنی خواہشات اور جو ہماری سنجیدگی ہے وہ اپنی جگہ، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اگر ان کی طرف دیکھا جائے، اب جیسے آپ پی ٹی ایم کو دیکھ لیں تو اس میں بہت اچھے سلجھے ہوئے لوگ بھی ہیں، جذباتی بھی ہیں، نوجوان ہیں ہر قسم کے. تو لیکن اب آپ دیکھیں اگر کوئی تبدیلی پاکستان میں آنی ہے تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ پارلیمنٹ میں جب تک کوئی آپ 2/3 میجارٹی نہ ہو تو آپ کوئی بنیادی قسم کی تبدیلی نہیں لا سکتے. آپ کو کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس نہیں کر سکتے. ایون اچھی حکومت چلانے کے لیے آپ کو سمپل میجارٹی کی ضرورت ہے. تو وہ آپ پی ٹی ایم کے اگر 2 ایم این ایز بھی ہوں تو وہ کیا کیا کمال کر لیں گے، وہ کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے. اسی طرح آپ جو دیگر جو کوئی انقلابی جماعتیں ہیں، اگر کسی کا 1 ایم این اے ہو جائے تو وہ کیا تبدیلی لا سکتے ہیں. آپ کو تبدیلی لانے کے لیے وہاں 250-300 ایم این ایز چاہیے. اب وہ سارے کہاں سے آئیں گے؟ ان میں کچھ وہ بلوچستان کے وہ سرداران ہوں گے، کچھ آپ کے پنجاب کے وہ پولیٹیکل مدری فیملیز کے لوگ ہیں، کچھ سندھ کے وہ ڈیرے شڈیرے ہو جائیں گے. یہ وہ ہیں. اور اب ان سے اگر میں اور آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ چیگاویرا کی طرح انقلابی بن کے یہ سب کچھ بدلیں گے تو شاید یہ ممکن نہیں ہے. تو اس لیے جو تبدیلی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ انہی کنسٹرینٹس کے اندر رہتے ہوئے ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ جو میجر پولیٹیکل پارٹی ہے، چاہے وہ پی ایم ایل این ہے، پیپلز پارٹی ہے، کہ اگر ایٹ لیسٹ یہ اپنی سطح پہ ایک کنسنسس ڈیولپ کر لیں کہ اس دفعہ ہم نے نوکری نہیں کرنی. اب اگر یہ حکومت فیل ہو جاتی ہے اور ان کو نئے وزیر اعظم کی تلاش، تو ہم نے حامی نہیں بھرنی. جب تک کوئی ایسا لیول پلینگ فیلڈ سامنے نہ آ جائے کہ جس میں یہ واقعی حکومت کر سکے، تو کچھ ان شرائط پہ ایک قسم کی ایک نئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر کے، کیونکہ آپ کوئی انقلابی جدوجہد کر کے آرمی کو بھی ختم نہیں کر سکتے، وہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. تو ان سب کو حقیقت کا ادراک کرتے ہوئے ایک نئے سفر کا آغاز کرنا ہوگا، ورنہ اس انداز سے یہ بات آگے نہیں بڑھ سکتی. تو یہ بتائیں پھر، یہ آپ جس طرح بات کر رہے ہیں کہ گراؤنڈ ریالٹی کی، ہاں، دل پہ پتھر رکھ کے میں یہ بات کر رہا ہوں، اچھی نہیں لگ رہی. گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ ریاست پہ بہرحال قبضہ ایک ادارے کا ہے، جی بڑا کلیئر، یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے. اور اس میں سے انہوں نے بہت سارے لوگوں کو، جمہور کو کنونس بھی کیا ہوا ہے میڈیا کے کنٹرول کے ذریعے یا جو بھی وجہ جی ہے، کہ ہم صحیح ہیں، ہم ملک کے وفادار ہیں، ہم ملک کا خیال رکھنا چاہتے ہیں، اور دوسرے یہ لوٹ مار کرنے والے ہیں. اب ایسا آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف کا پہلا دور جس وجہ سے ہٹا تھا کہ ایک سیکورٹی کونسل اس طریقے سے بنانی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے ترکی کا پہلا آئین تھا کہ فوج کو آئین میں کوئی حصہ دے دیا گیا تھا. اب دیکھیں، یہ میں فرد واحد کسی کے لیے بھی اس کا فیصلہ کرنا وہ تو نامناسب ہے. میرے اور آپ کا کوئی اوپینین ضرور ہو سکتا ہے اس پہ، لیکن یہ تو اب پولیٹیکل پارٹیز کو آپس میں بیٹھ کے اس پہ کنسنسس ڈیولپ کرنا ہوگا کہ آگے کا لائے عمل کیا ہوگا. کبھی کبھی ہمارے یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پہلے کہتی تھی ہمیں ایک نیو سوشل کنٹریکٹ کی ضرورت ہے. کچھ عرصے سے شہباز شریف صاحب بھی کچھ طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں. تو ایک ضرورت اس بات کی تو ہر کوئی فیل کر رہا ہے، لیکن اس میں جو فائنل جو سے ہے وہ کس کا ہوگا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ ساورنٹی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اٹ کانٹ بی ڈیوائیڈیڈ، اٹ کانٹ بی شیئرڈ. الٹیمیٹلی ایک ہی ساورن ہوتا ہے، اور وہ ساورن کون ہوگا؟ آیا وہ ساورن پارلیمنٹ ہوگی، وہ ساورن جو ہے وہ
सुप्रीम कोर्ट होगी, वो फाइनल से जो है वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस उसकी होगी, कौन करेगा? तो मेरे ख्याल में आप बेशक कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट कर सकते हैं जिसमें आप आर्मी को कोई हिस्सा भी दे दें, उनकी इनपुट भी लें। सब मुल्कों में इनपुट ली जाती है बड़े-बड़े फैसलों में लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फाइनल से किसकी होगी? क्या आपका प्राइम मिनिस्टर इस काबिल होगा कि सबकी बात सुनने के बाद एक फाइनल डिसीजन अपने तौर पे ले सके या नहीं? तो गालिबन वो तभी मुमकिन है कि उसके लिए पब्लिक ओपिनियन जो है वो इन्फॉर्म्ड हो और वो एक अपना जोर रखता हो और वो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उसको अच्छी तरह आगे प्रोजेक्ट भी कर सकें आम लोगों के सामने और जो गुडविल इन फोर्सेस ने एक ब्लैकमेलिंग करके या प्रोपेगेंडा करके पॉलिटिकल पार्टीज का या लीडर्स का खत्म किया है तो वो गुडविल ये अपने तौर पे आम लोगों की नजर में क्रिएट करें लेकिन तो आपने शायद कुछ पॉसिबिलिटी है जी आपने जी ग्राउंड रियलिटी की बात की थी तो मैंने इसलिए ये बात छेड़ी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में आप पॉलिटिकल फोर्सेस अगर पाकिस्तान में देखें तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और उसमें जीएचक्यू बहुत अहम पॉलिटिकल फोर्स है। वो जी हाँ तो मैं उसको देखें डिफेंस फोर्स से ज्यादा पॉलिटिकल फोर्स इंटरनल मैटर्स में दुरुस्त समझता हूँ। है जो देखें अब जैसे अक्सर आप इन मुल्कों में देखें लिबिया देखें या इराक देखें तो इसमें कोई कर्नल ही होता था ना पॉलिटिकल पार्टी भी बना लेता था हाँ हाँ? जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। और वो फिर हुकूमत भी चला रहे होते थे वो तो ये भी इसी तरह की अरेंजमेंट है कि सिर्फ बेहतर इंतजाम इनका ये है कि उसमें एटलीस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी होती जी थी हाँ। पावर भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी यहाँ पावर इनकी है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इनकी नहीं है मतलब वही ना, गन दो तो तो ये वो कंफ्यूजन है कि मसलन बाहर की ताकतें हैं या अंदर मुल्क में कुछ लोग काम करना चाहते हैं तो वो देखते हैं कि किस से इजाजत लें, किसकी तरफ हम्म, जाएं, किसको ये आइडिया दें। उधर पता नहीं हम्म। लग रहा कि पावर का न्यूक्लियस कहाँ है, ताकि कहीं तो पता लगे ना नहीं कि पावर नहीं कहाँ है। तो आप इसको क्यों नहीं वो जो प्लेटो का आइडियल रियासत थी कि उसमें एकेडमी तो ऑलरेडी आपके पास पीएमए एकेडमी है ना जी। तो वहाँ पे जब वो ट्रेनिंग होती है तो उसमें जो सबसे ऊपर वाले चले जाएं उनको आप रूलिंग क्लास बना दें जो जरा रह जाएं तो उनको आप सिविल क्लास बना दें जो बिल्कुल रह जाएं तो उनको आप ट्रेडिंग की तरफ लगा दें बस वहाँ एकेडमी में तैयार होंगी ये सारी क्लासेस जितनी भी सोसाइटी की हैं ना कोई मसला होगा ना कोई कंट्रडिक्शन होगी ना कोई और इश्यूज होंगे तो इस तरीके से इसको इनको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं जैसे प्लेटो ने कहा था अपने आइडियल रियासत के लिए हाँ है, यानी कि मसला कहीं नहीं आ रहा। बहरहाल जद्दोजहद मैं यूं समझ रहा हूँ कि सियासी जमातों को ही करनी होगी और सिविल साइड पे ही करनी होगी। इनको भी समझाना होगा कि अपने फ्रेम में रहो और जी हाँ मुल्क की समत भी उन्होंने ही डिसाइड करनी होगी। आखिरी अल्फाज आप किस तरह कहेंगे? जी हाँ ये है ओपिनियन की जदोजहद तो चाहे अंधेरा बहुत घुपो लेकिन उसको चीरने के लिए एक शम्मा काफी होती है तो इसलिए जो अगर आपकी ये ओपिनियन है रास्तगोई का अगर आप इसको खुद ठीक समझते हैं तो खाली इस वजह से कि अभी आपको नहीं लगता कि ये होने वाला है तो आप ये ना करें कि आप उस ओपिनियन को खुद ही खत्म कर दें अगर आप समझते हैं कि ये जो हो रहा है इस वक्त ठीक नहीं है और सिमत दुरुस्त करने की जरूरत है तो हमें ये कहते रहना चाहिए और ये हम बड़ी नेकदिली के साथ कह रहे हैं हमारे कोई ना वेस्टेड इंटरेस्ट है ना कुछ और लेकिन चूंकि आपने जैसे शुरू में कहा कि वतन से दूर हैं लेकिन वतन से वाबस्ता हैं तो इसलिए बड़ी खैरदिली के साथ नेकदिली के साथ हम चाहते हैं कि वहाँ जो सियासी निज़ाम है वो दुरुस्त हो और जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उस पे संजीदगी से अमल भी होता रहे नाजरीन, आपने देखा मैंने बहुत कोशिश की डेविल्स एडवोकेट बनने की,
کہ حیدر کو کنونس کروں کہ گراؤنڈ ریالٹی کو مانتے ہوئے ہم اس طرح بھی بات نریٹو بنائیں کہ آئین میں ہی لکھ دو پھر یہ بات. لیکن میں سمجھتا ہوں جو حیدر بات کر رہے ہیں وہ بہت اہم بات ہے. جو درست ہے وہ درست ہے, اور اگر آپ درست اور غلط کا پیمانہ بدل دیں گے تو آج کم از کم ہم کہتے تو ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے, پھر تو کہنے جوگے بھی نہیں رہیں گے آپ. اور وہ دوسری طرف بات کی جاتی ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے. اگر ڈاکٹر کا کام انجینئر کرے گا اور انجینئر کا ڈاکٹر کرے گا تو انجینئر جو مریض کا علاج کرے گا وہ بھی خدا نہ خواستہ جان سے جائے گا, اور ڈاکٹر جو پل بنائے گا وہ بھی گرے گا. اور مجھے لگتا ہے یہی کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ پچھلے کم از کم 1958 کے بعد سے مسلسل یہی کچھ ہو رہا ہے. تھوڑے تھوڑے وقفوں کے بعد اس میں ہم نہیں کہتے کہ صرف وردی والوں کا قصور ہے, تمام اور لوگوں سیولینز کا بھی قصور ہے, لیکن اصل طاقت وہاں سے جو انٹرفیئرنس ہو رہی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, کوئی سمت نہیں بن رہی. حیدر بہت شکریہ, آپ نے بہت ٹائم دیا, اور پھر میں اس وقت ہم اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں. ناظرین بہت شکریہ آپ کا بھی دیکھنے کا, اور یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے جب تک یہ لاک ڈاؤن جاری ہے. ہم اور بھی بہت سے موضوعات ہیں اس پہ گفتگو کریں گے, اور آئندہ جو ہے ہم اتنے طویل نہیں کریں گے لیکن چھوٹے چھوٹے موضوعات پہ بات کریں گے. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ, تھینک یو جی.